to at least fresh. Ano na pala? Ko? Damihan mo na. Ma'am. Oh. Hindi, marang piraso 2 kilo. Yan na, ma'am. Hanagan loob na. 200, yan na. Ang apo. 300, ma'am. Yung medium size, ma'am. Ano lang ito? Ano ito, ma'am? 300. Opo, ma'am. Batsit lang. Inajag lako nung punawa ka. 200, Putin. Tatanian. Ay. Yan na, Ay, ma'am. pwede pa hugas ako. Bakit tinalang siya? 450. 450. Dala na ni. 200. Magkano lahat yan, te? 5 kilo, ma'am. 200. Ito. Ito pong buhay. 200. Ate, ma'am.